December 24 today, guys. It's Pachawama. Vegan gifts. So, kakainin na tayo. Si Zaki tumututo na. And then, bibigyan na tayo ng gifts. Nasa ka lang? Oo. Merry Christmas! Last Christmas, I gave you my... Hello! Merry Christmas! Merry Christmas! Hello! Merry Christmas sa inyo dyan! I gave you my heart. I gave you me. Yum yum! Yum yum! Oh. Open, Pepe, open. Wow! What's that? What's that? Open. Wow! Uy. Thank you po. Wow! Daddy! Ano yan? Coach. Coach! Duck in. Get. Wow! Wow! Eto pa. Ay, wala. Oh, lahat na yun. Ay, Haba parang naman hindi. niya. Ay, ah! Sabi ko sa TikTok. Ayan. Sa harapan. Oo, nakita ko nga ito sa TikTok. Sabi ko, uy, ang ganda nga. Si UGC. Bakit naman? Ang ganda. Wow! Ang Ang dami. dami. Ang cute naman eh. Wow, friend. Para kay Kuya. Wow, From thank you. Daddy and Mommy. Oh, thank you po, Miki. Wow, MK. Dapat mga babae na talaga marami. Oh, birthday. Thank you po. Happy birthday. Ano yan? Ano? Uy, Kuya Ta. Necklace. No. Ay, hindi. Bracelet? Hindi, baka ikaw. Bracelet. At, Okay, thank you po, Dimi. thank you, Miki. Wow, dog! Wow. Wow. Ano yan? Like sa 30. Wow. Sa Gusto mo 30. 30? Para ba iba? Wow. Ay, ang ganda din. Ganda, pati ako. Maganda. Yung gusto niya si Mama. Si mother and daughter. Oh, thank you po. Oh! Sabi na! Ah. Go, 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 go. Open, Open, baby, open. Wow. Oh, Here, put it here. Wow. May New set. Yay! Yay! Ah, si Mickey! Wow. Yippee! Ay. Yippee! May Oh, kulay kiss, din. kiss. Kiss, kiss, happy Kiss kiss. mo na, Mami Lana. Kiss, kiss, kiss. Dad! Binili ko pa yan sa Las Vegas. Wow. Ay, ay. Hindi, kasi may kasalanan si Toby. Bakit ako? Ang talagang gift ko sa'yo sa 26 pa
Alam niyo, eh? Kasi, Ay! parang hindi alam. Ba't di nyo man lang may sinilip dito? Wow! Ganda. Laki yun, oh. Well. Tsaka, tsaka. Wow! Ang ganda. Sana all! Sana all! Amira. Merry Christmas! Yay! From Mama and Dada. Mama and Dada. Okay, somebody's come. Wow! Yes, cheers! Ganda niya, may ilaw. Parang pijana dati. Ang ganda, oh. Nice! Yay! Suot mo, suot mo. Ganda, ah. Wear mo nga, wear mo. Parang di alam. Tulay to. Uy! Ganda. Maganda kasi ano yan eh, komportable. One more. Open, Zaki! Okay, Ay, so many na yun. Wow! Basta! Ang dami na. Ano mo? Happy beer! Cars, oh, Yung gusto cars! niya, eh. Cars? Ay, dami. Nice! Ang dami namang cars ng baby namin. Wow! Zaki, say Nag-message ka kanina raw. Black Woo! Aray ko. Ano ba yan? Gawin. Yan yung gift namin kay Daddy. Ito na talaga dito. Yan na yun. Wow! Yippee! Baby naman, pinastop. Hindi pa namin nabubuksan yun. Wow! Sarap lang pala, oh. Yun, no? Yun yung strap niya. Ito yung strap, tapos yun yung pinaka-one. Black on black. Apple Watch. Thank you. Ilagay mo. Ay, ko. Buksan nyo namin. MK! MK gift sa akin niyo. MK gift sa inyo na sa amin. Ay, regalo ko na kita yan. Pumunta tayo ng ano. Ang ganda mo, di ba? Oh, perfect. Oh. Ano yan? Nike. Oh, Mikey. Sapatos. Uy, mabigat ah. Pero ano? Ang dami ng ano dito. Ito kaya. Wow, what's that? Wow! I have a birthday ko! Whoop, whoop, whoop. Oh, pala, malaki na. Wow! Ilang na sabi ko gusto ko, be? Wow Oh, naman! nasaktuhan namin ang bili. Thank you! Yay! Wow naman! Nawala na yung trail, no? Nakano na kay Daddy. Dati dati na. Ano yan? Pakita mo! Ang ganda ng gift namin sa'yo. Oh, orange and orange, di ba? Pero mo. Yan na talaga yan. Ako, Siyempre, may balot pa. Balot. What's this? What's that? What's this? What's that? Meron na dalawang to. Oh my God! Ano yun? Show it! Shower! Wow! Bag din yan eh. Baby doll. Kapatid mo yan. Yee-hee! Apo, Vegas din. Ang ganda ng karton, no? Pang Christmas. Louis Vuitton talaga eh. Oo nga. Kamalit ka ng bag mo. Ay, scarf! Wow! Di ba yan ang gusto
Pinakamalaking size. Design. Maganda ba yung design dyan, ha? Yeah, maganda po. Maganda siya. Thank you so much. Of course. Bayo! Busy na ako maglaro. Open. Open, baby! Ang dami namang gift ng bebe. Ah! Hot Wheels! Big ka! Wow! Hilig niya sa car eh. Sako? Oh! Nice! Wow! Thank you! What's this? What's that? Oh, may gift ka. Wow! Eh, no? Wardrobe upgrade! Sweater! Ganda na siya. Yay! Wala akong ganito. Next. Wow, dog! Thanks! Another one! Ito na. Wow, Uniqlo! Uniqlo! Uy! Kasi bagay sa'yo. Jacket! Rodones po. Ay, mga pang-travel yan ah. Ganda nga eh. Pants. Full-door yung tao. Wow, yun na talaga. Uy, another pants! Kasi wala pang ganun. Parang ano, style. Yay! Nakita kami ni Josh dito. Yan. Dito. Sa ano to? Wala ko. Again. Simon's. Simon's. Uy, coach! Wow, pare-pares yan. Packaging. Sponsor po talaga to ng Ano, coach. Pabango. Pabango to, ano? Ah, pabango. Para sa akin yan yung ano, yung pinakamabango sa kanila. Tatlo yan. Uy! Ganda no? Ganda. Wow! Yay! Thank you. Ah, uy! Ang laki naman yan! Hindi siya ano, hindi siya nagsano. Choco! Zako, give po! Oh, footlocker! Zaki, footlocker. Meron ka na doon shoes. Shoes ba? Shoes. Tuti yan eh, tuti. Tuti yan eh. Si Tuti Mari. Tuti. Another! Oh. Another! Ah, meron pa. Wow! Oh! Zako! Kasyang pa rin. Wow! Ay, wow! Zako, another shoes! Ganda ah! Another shoes! Wow! Uy! Wow! Ganda! Wow! Thank you! Oh, kiss tati! Kiss tati! Kiss tati! Kiss, kiss, kiss! Lucky kiss! Kiss! Uy, sus! Okay. Okay, this gift is for Kuya. Wow! Wow, coach again! Sponsor talaga ng coach eh! Ano na, coach? Puro tayo coach ah! Tuwag ka naman ng coach sa atin. Puro coach ah! Watch. Ah, ang ganda. Wow! Kailangan mo na rin ng bagong watch. Thank you, Jana! Merry Christmas! Another gift for you. Laki ah! Dalawa strap. Coach ulit! Puro coach! May ilaw-ilaw yung isa dun, oh. Uy! Wow, wow, wow! Ano kaya yan? Wow, wow, wow! For sure. Uy! Wallet malaki. May pares tayo! Ang bago na image ba yan? Oh, may ganito ka ba? Coin purse ka pa. Yan yung mga ano, fashion kay ni David. Ate kuya, napansin ko puro MK na yung dami na may magbuwa. Diba? Ate, Merry Christmas! Ayun. Ano, coach? Coach din. Coach! Sa coach ka namili ah! Na! Kulay. Oo nga no, white. Terno tayo. Kaya naisip niya, kaya white. Meron pa daw, babe. Ha? Isa pa? Wow! Ayun, ito yun.
Wow, Gucci! Papaya, box lang ha. Pabango, pabango. Very good. Pang UDC ah. Pang UGC. Pang UGC. Lahat na lang pang UGC. Thank you. Yay! Okay, Merry Christmas. Wow! Gucci gang, Gucci gang. Kumikinang-kinang. Anong to? Gucci. Coach din yan, Mi. Oh, LV. LV! Perfume. Malamang perfume. Kaya pala P. Oy! Sunglass. Oh, yung Wow, ang ganda. naman. Ganda ah. Ako for you. Kasi papakita ko lang sa'yo kung ano yung papadating na. I'm so sorry. Na-late. Ano yan, yan? Ito siya. Wow! Yan. Jacket? Ano, Canadian Luxury Outerwear. Yan. Wow! Ka! Bebo, Merry Christmas! Alam mo ba? Push na naman. Another coach! Oh my God. Ito ba yung gusto ko? Coach of the year tayo. Check mo. Dapat bigyan tayo naman ng push. Ano to? Tignan mo. Wilted? Wow. Yee! Yes! Ito yung gusto ko. Ay, alam niyo pala. Nakakuha tatlong coach bag tonight. Tatlong coach bag. Oo, sabi ng dalawa. Ako, Michael Kors. Ako, Of course. Hey guys, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas!